Naon sa may microphone, oy. 2 and a half. 2.5. Wa man di punit. Naon sa may microphone. Dugay man tayo. Naon sa malfunction. Madam Julia, naon sa may microphone. 2 and a half. O dapat puniton. O palakpakan naman dyan. Tabangi. Ayaw tabangi. O pag napay mabiling piso, ibalik na to ang kwarta. Dapat mahurot jud ang tinapiso para mainhan jud kung andam bagyod mo punit bisan lisod puniton. Oh, hugot man. Alright, there you go, ladies and gentlemen. A big round of applause. Palakpakan naman dyan. Alright, thank you so much to our group. Alright, at this, alright.